Okay. Vergelykings en ongelykhede. Inequalities, we're only getting to a little bit later on. So for now, we're working with equations. Ons is nou eers gou by vergelykings. Okay. Onthou julle in graad 9 en in graad 10 het ek vir jou gegee los op vir x en dan het ek vir jou gegee 6x kwadraat plus 3x is gelyk aan 0. Nou omdat daar is gelyk aan is dit mos nou 'n vergelyking, né? Okay, so what steps did we previously use? Die heel eerste ding wat jy altyd vir my moes onthou is vat alles een kant toe en maak dit gelyk aan 0. Otherwise we couldn't solve x, né? Okay, so we take everything to one side and then it means we will have it equal to 0. Now once we've done that, then we can factorize. Dan kan ons gaan factoriseer. Nee. En as ons mos nou gefactoriseer het, then we made each bracket equal to 0 again to know what x will actually be. Onthou julle dit? Nee. Okay, so kom ons gaan gou aan met daai boonsinnetjie. So ek gee vir jou 6x kwadraat plus 3x is gelyk aan 0. Again, everything is already on the one side and it is equal to 0, so dis myne. So wat ons nou gaan doen is we're going to factorize. Okay? Different methods of factorizing you've got to start to remember now. Hier gaan ek uithaal gemeene factor van 3x. Okay. Which means that I will have 2x plus 1 equal to 0. Dan het ons gesê, take this first one, make the 3x equal to 0. Met ander woorde, x gaan daar wees 0. Onthou julle nog dit? Ek vat nou nie vreeslik tyd om te verduidelik nie. Of, mag jy sê en nie, né? Or. Then we make the 2x plus 1 equal to 0. En ek skryf nou baie stappe. You guys are probably skipping a lot of these, which is still fine. So x will be minus a half. Nee. Is julle reg? Goed. Now, we also had where we had trinomials. Waar ons 3 terme gehad het. So ek gaan gou so enetjie vinnig met jou doen. Kan ek maar skip hierso? Okay. Sê maar? Ja. Want daai 3x is mos eintlik 3 maal x, né? So as ek daai 3 na die ander kant toe vat, dan is dit nou 0 gedeel deur 3 en dis nog steeds net 0. Okay. Sê maar? Nee, ek het daai kwadratiese vergelykings eers ons gaan nou 27 toe gaan, so as jy kan hom net daar oop hou. Ek bou net gou op tot daar. Okay, kan ek maar skip? Okay. Dan het jy ook, waar is my dingetjie nou? Dan het ek soms vir jou gegee 'n 3 term. Kom ons gee vir jou x kwadraat of nee. Ek gaan hom nou as spris gou minus 5x. X is gelyk aan 6. Still asking you to solve x. Nee. Okay. So, first thing here is what? Take everything to the one side. Okay, so jy gaan sê x kwadraat. Ja? Wat?
En is niks lekker vandag nie. En dan minus 6. And then we have it equal to 0. No. Okay, so now we took everything to the one side. After that, step 2 was factorizing. Okay, so as ek hierdie gaan factoriseer, gaan ek kry x minus 6, x plus 1. Onthou julle nog hierdie? Okay, and then we can make each one of those brackets equal to 0. Hier skip ek nou 'n stapie. Ek gaan nie nou skryf x minus 6 is gelyk aan 0 nie. Ek skip sommer direk na x is gelyk aan 6. If you're not comfortable with that, then write out everything. Okay? En hier gaan ek hê x is gelyk aan minus 1. Okay. Goed. Almal fyn, né? Die klokkies lui nou al. Julle weet nou hoe dit werk. Okay, nou. Up until here. Nee, dis eintlik baie lekker. Julle gaan hallelujah sing. Up until now, every time that I gave you a trinomial, like the one that we just did, dan moes jy eers gaan hakkies uitwerk het. Nee, jy moes nou gaan faktore soek en al daai strooi. Okay, now I'm giving you a shortcut. Daar's 'n formule. Nee, there's a formula. How to skip to the answer directly. And from here on, you may only use the formula if you choose to. Nee? Jy gaan nie selfe punte kry as wat jy sou gekry het wanneer jy al hierdie goedjies gaan doen. Okay. Sê weer? Okay. Goed. En hierdie formule kan jy maar gaan leer. Die slideshow wat ek nou vir jou wys, you don't have to copy unless you want to write something down that's not on the slides, because that slide is already hy is klaar afvalmasjien toe gestuur. Ek kon net nie release nie want hulle was heeltyd besig daar. Okay, so kom ons kyk gou-gou. Kwadratiese vergelykings, the formula, quadratic equations, right? Now remember, quadratic means x to the power of 2. Now just keep in mind that we usually have our equations as, there was always a something x to the power of 2, en dan was daar gewone x, en dan was daar getalletjie. Nee, okay, but in this case, we're going to use exactly that same format. Nee, want ons soek hierdie waarde, en ons soek daai waarde, en ons soek ons die finale getalletjie. Okay, so let's first look at what does the equation look like. Moenie skrik hê. To get your x value, x is equal to minus b, en dan, nou sien jy 'n plus minus. Ek gaan nou verduidelik hoekom daai daar is. En dan, vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac, and all of that over 2a. Now, that plus minus, why do we have that? Because, jy het nou gesien, toe ons 'n 3-term uitwerk, hoeveel oplossings het ons gehad vir x? How many solutions were there for x? How many answers were there? 2. No. Okay. So, I can't just have an equation and it will then all of a sudden give me 2 separate answers. Jou sakrekenaar kan nie dit doen nie. Nee. So, om daai twee verskillende opsies te kry. For the one, you're going to say minus b plus square root. And to get the second option, you're going to say minus b minus die vierkantswortel. Verstaan julle? So, julle sien allemaal al dis. Dis nou daai plus minus. So, om die een waarde van x te kry, gaan ek net die plus gebruik. And to get the second option, I'm just going to use the negative. Dan gaan jy mos nou twee verskillende x antwoorde kry. Nee. Is julle reg? Okay. Nou, spit gou daai ore, nee? Julle sal hoor ek praat van how many solutions does it have, nee? Met ander woorde, hoeveel antwoorde is daar vir x? 2. Okay? We sometimes, and you might have heard that when we did functions, nee? So het ons gesê, toe ons funksies verlede jaar gedoen het, het ons gesê, wat is die wortels van
hierdie grafiek? Of wat is die wortels van hierdie vergelyking, né? Waarvan het ons toe eintlik gepraat? Die x-values. Né? So, ek gooi dit net daar vir jou, want dit is alles verskillende tipe bewoording wat hulle gebruik. It's all just different wording that they use, but they're asking the same thing. Just get x. Né? Is julle reg? Okay, goed. So, dis die formule. Waar kry ek vir A, B en C? Kyk gou. Vir enige kwadratiese vergelyking, any quadratic equation, we always first want it in standard form. And that was our first step also, just now, when we did it the old way. Wat was ons eerste stap? Ons het als links gevat, and we made it equal to 0. Okay, so that is almost standard form. You just have to check that. We first have our x squared, dan x, dan jou gewone getalletjies. Met ander woorde, dit is standaard vorm. ax kwadraat plus bx plus c. Because this a value is actually just the number that's in front of the x squared. This b value is just the coefficient of x, die getal voor x, en dan daai heel getal, we just call c. Okay, so daar, kyk gou, wat gaan A wees? 1. What will B be? 5. And what will C be? 4. So sien jy nou, né? Is julle reg? Glad nie so complicated. En nou kom ons kyk gou. The quadratic equation, so that is what we need. Jy gaan skryf eers gou jou goedjies dat dit in standaard vorm is. Okay, hierdie eerste stuk is nie baie lekker nie, ek hou nie van dit nie, so ek gaan vinnig hier deurskiep, want eintlik al wat jy moet weet is die formule, né? Ek wil eintlik gou dit doen. Hulle wys nou hier, I'm quickly going to skip through because this is just confusing and you're never going to do that on your own. They're showing you how they got to the final equation. Daar regs onder, né? So jy sal nou sien, ek praat eers met jou idee, né? Want is onnodig. Why do you know how Pythagoras got to that equation of Pythagoras? Ons wil nie weet nie. Ons het dit nie nou nodig nie. Ons wil net weet hoe om Pythagoras te gebruik, né? Okay, so as dit jou interesseer, kan jy gaan deurkyk. I did put it on the slide. That's printed for you guys. But all you need to know on this slide is that right-hand side at the bottom, that block, die vergelyking, of die, ja, hoe om by x te kom. Okay? So ek gaan niks verder hier sê. Goed, so kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. The first example is use the formula. So yes, you could use, jy kan gaan faktoriseer en dan gaan uitwerk wat jou hakkies is, die ou manier, né? Onthou, van hier af, dit raak net moeiliker. So as jy die formule het, is mos baie vinniger. Jy druk dit in op jou sakrekenaar. En onthou jy druk dit net een keer in, want jy gaan weer terug met jou pyltjie en verander daai plus na minus toe, né? Okay, so what they're giving me is 2x squared minus 3x minus 4 is equal to 0. Aan die regterkant sal jy sien, daar het ek vir jou my formule gegee. Kom ons gaan kyk net gou. A, we said would be 2, want dit staan mos voor die x kwadraat. My b-waarde staan mos voor x, en dit is in hierdie geval, kyk gou baie mooi, nie net 3 nie, maar minus 3. Please include the sign as well. Then c would be that constant, which is minus 4. So nou het ek al my waardes. Al wat jy nou vir my doen is, jy gaan sit dit in jou vergelyking. Okay, nou, ek weet julle kan knoppies druk, maar ek wil net gou hê, jy moet vir my jou sakrekenaar uithaal, en dan tik jy gou vir my in asseblief. Because the important thing here is, en dit is jy ook al in val afgeneem geleer, when you substitute, please remember to put it in brackets. Okay? So kyk gou hier, daar's minus b, and this is usually the place where they catch you guys, because in this example, my b value is a negative value. So don't forget that that minus is part of the formula, even though my b value is minus. En dan is dit ook natuurlik belangrik om te maak.
Okay, let's first get the positive. Nee, van die negatiewe. Let's first, because we've got two options here, start with a minus. I want to know, as jy nou klaar plus gedoen het, druk terug pyltjie. En dan verander jy, want jy gaan mos nie weer alles oortik nie. Ja, maar ik wou dat je zo weet. Dis reg. Dan druk jy net die terugpyltjie. Kom gou, jy moet niks druk, jy bring gou. Het jy AC gedruk of aan? Het jy aan gedruk? Okay. Julle, ek sê dit nou maar net. Baie van julle weet dit dalk al klaar, né? Julle weet wat se verskil tussen die AC en die aan? Ja. Né? Okay. So jy het nou gesien, sy het gesê, "Oh, sorry, ek het daar aan gedruk." Né? Nou het jy als uitgevee. So kom maar in die gewoonte in. To the rather use your AC button because then you can always go back. Okay. As jy klaar is met die hele vraag en jy het als gedouble check, then you can press on. Okay. Goed. So as jy 'n minus gebruik het, wat was ons antwoord? What was your answer? Huh? Ja? Jy druk hom in en dan sê jy is gelyk aan. Oh. Did someone daai netjie? Okay. Goed. Ek gaan nou praat oor daai bubble aan die regterkant. Okay, so x will be 3 and then plus square root 41 over 4, or x will be 3 minus square root 41 over 4. Okay, now, you never leave your answer in that form. Jy gaan altyd vir my gaan gee jou desimale, né? And now it's important to read how many decimals do they want. In this case, 2 decimals, né? Dames en heren, jammer, dit is tyd vir afkondigings. Ek moet die hele klok asseblief, dankie. Okay, kom ons maak net gou hierso klaar. Okay, dan sê hulle daar vir jou, once you get your answers, as jy jou antwoorde kry, né? Wat is nou die desimaal? Okay, jy het nou op jou skerm daai hierdie met die breek, né? Nou druk nou SD. Ek weet nou nie of jy geplus of minus het nie. So, ek kan sê maar nie. Dan moet jy nou een van die twee opsies kry. Ja, en ek het net nog weer so kyk, ek kan nie verstaan. En dan gaan jy mos ook terug en verander jou teken om die twee opsies. Né? Okay, I just quickly want to finish. Then right at the end, they say please go and double check, controleer jou oplossings, né? Go see if I substitute in that x value, do I actually get it to be equal to 0, né? Okay, so jy moet elkeen van hulle gaan controleer. Dan, another thing that I just want to mention that you guys must look out for, en dis wat vir hierdie bubble hier daar is. If I'm going to go and work out inside this bracket, right? Dan gaan hy wees 9, want minus 3 kwadraat, dit is my 9, minus, en as ek daai as gaan uitwerk kry ek minus 32. So inside that root, simplified, is going to give me 41, if you want to see. Hoekom let ek so teen op dit? Want, if you were to get a negative answer in that root, gaan dit moontlik wees? Kan ons vierkant wortel kry van 'n negatiewe getal? Nee. So if that is a negative, there will be no solution for it. Okay? Maar ek sal weer terug gaan soek. Goed, dit is eers dit.